शुणा जाए जे भीम जी सी लंगल मुनरे पत्थर सब काटिक निजे बोहिकी आणिकी एठी पांच भाई जाक मंदिर निर्माण करथिले। बेदु भाई घरे अछ? ओ बापा कुआडे गले? बापा काम करछन्ती को घरे? एपटे के भाउज ना के? हां नमस्कार बेदु भाई हां बहुत दिन पर देखा। हां हां आउ जीवा चल बुलिया टी निश्चित। तुम तो फोन करथली बहुत दिन तुम कहला आसियो बोली आ आसी आज पहुंची गली अचानक। आ तो छुट्टी अछि तमरो? हां छुट्टी अछि एमती के बसथली। खिया पिया सइले ना नहीं? हां सरलानी। आ तो ये फांका तो चलो बुलिया तुम गाँ आ चला चला। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ दिनटी आपण मानक पई शुभमय हो। मो सहित मो सांग गार्पिक एवं आईटी सेक्टर रे जॉब करंती विदु भूषण परिडा बहुत सुंदर गप लिखती। तांको गप जदि थरे आपण पढ़िबे आजिकालिका सामाजिक घटना को नहीं से भल भल गप लिखती। फेसबुक रे तांकर गोटे पेज रही भाई से पेजटा ना कौन? अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि केबेठारु खोललणी? ये पाखापाखि 7-8 मास हो। बहुत गप भी पोस्ट कले जाई सेटारे आपण गप गुड़िक पढ़े जो समय आपन को मिलूँ। आज भाईंकर गाँ बुलिबा ए भाई सहित मोर बहु दिन संपर्क ऑफिस रे आमे दुई जन एकाठी काम करूँ। भाई अंचल रे बहुत सुंदर सुंदर जगह अच्छी मालिका वर्णित जगह रही। पंचु पांडव आमे जिबा पंचु पांडव जेतले पांडव पांच भाई अज्ञातवास थिले से जगह गले आम से देखिकी कौन रही आमको भल भाव आज तथ्य दब। आम शनि मंदिर पाखे रही शनि मंदिर पाखे रही। ये तो आमर जो छतिया हाड़ीदास जे हाड़ीदास मालिका जो वर्णित जगह ये प्रसिद्ध जगह आते आमर ये जो जुग चली कली जुगर जहाँ सब घटना बा दुर्घटना जहाँ भी घटुची जो मालिकार लिखाई से मालिकार ये हूँ गुप्त जगह यही जगार ही सब जिनस बाहर जो आमर ये कली जुग शेष हम जहाँ लिखा अच्छी बट को आसवे प्रभु जगन्नाथ जो जगन्नाथ आसवे सी सबू जिनसर गुप्त जिनस यही जगार ही आरंभ हम। तेणु एठी पाखापाखि 750 गुंफा ये पहाड़ भितर लुचिकी अच्छी। बहु साधु सन्थ गुप्त भाव एठी तपस्या वर्तमान सुधा करुचंती जा माने लोकंक मुहरु सुनिबा कथा बा मालिकारु जानिबा कथा कई तो कई देखि नांती। आ डेरी करिवानी आमे जिबा वर्तमान ग्रहराजन को आमे प्रथमे दर्शन प्रणाम करी दर्शन करी बाहर जिबा। चलो हां हां।
ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତ ରହିଛି ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ପାହାଡ ଘେରା ଜାଗା କଣ ରହିଛି ଏଠାରେ ପୌରାଣିକ କଥା? ପୌରାଣିକ କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ଏଠି ରହିବା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ସିଏ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପାଖରେ ଅଛି ତାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଉପରେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ମଣିନାଗ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରର ଜଗୁଆଳି ଭାବେ ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାଟା କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ? ହଁ, ଏଠି ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଯାକେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ସିଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳିକାଳର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଯାହା ମାଳିକା କହୁଛି, ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଯାହା କହୁଛି ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଏଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁନି ଋଷି ବହୁ କାଳରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି। ସେ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ପାହାଡଟି ରହିଛି ଏଇଟା ଜଳୁକା ପାହାଡ଼। ଏଇ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ଇଏ କେତେ ବାଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ଇଏ ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ। 2-3 ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ନା? ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ସେଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତପସ୍ୟା, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି କେହି ପୁରା ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ସବୁ ଆରାଧନା ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭେ, ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସବୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ। ହୁଏତ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଘଟୁଛି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟୁଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ରହିଛି ଭାଇ। ଏ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡା ପଡିଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପଥର ସବୁ, ଏ ପଥରକୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଜଣେ କଳନା କରିପାରିବ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଭୀମ ଯିଏକି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଭୀମ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ପଥର ସବୁ କାଟିକି ନିଜେ ବୋହିକି ଆଣିକି ଏଠି 5 ଭାଇ ଯାକ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ସେବେଠାରୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଭାଇ ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି, ସ୍କୁଲ ପିଲା, କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ କ'ଣ ସିନେରୀ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ତାପରେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭୋଜି କ'ଣ ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ ନା ଖାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଜି କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଆସିବ ଛତିଆ ଛକରୁ କୋଉ ପଟ ଦେଇ ଆସିବ? ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ରୋଡ ଅଛି ସେଇ ରୋଡରେ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପଡିବ। ପାଖାପାଖି 1-1.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଆମକୁ ଡାହାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଲେ, ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ଯୋଉଟା ଏ ଗାଁ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପାଖରେ ରହିଲା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ହଉଛି ଆମର ତାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଠି ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ମା କୁନ୍ତୀ ସେ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିକି ଅନ୍ଧାରୁଆରୁ ଆସିକି ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଇଠି ସିଏ ରୁହନ୍ତି। ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠି ତାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆସି ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୁଣି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।
पूरा भग्न अवस्था रही पूरा भग्न अवस्था रही ये मंदिर को निजे भीम तैयारी करथिले द्वितीय पांडव भीम जी ये मंदिर को तैयारी करथिले सरकार को दृष्टि पड़ुछि कि पड़ुनी से कथा तो कहि हबनी जा हो एमती भग्न अवस्था रही सांग माने एबे आसी आमे छतिया बटरे पहुंची गलु मालिका वर्णित से श्री जगन्नाथंकर मंदिर दूर रे देखा होउची सांग माने श्री जगन्नाथ मंदिर रे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं केवल दर्शन करी आसिली सेतिकी तो बहुत पुण्यर कथा चलतु एबे आगु को जीवा भाज ये कौन कालियांकर कौन चलची हाँ मु माने आर्ट जिनस भी तैयारी करूची एटा माने वेलवेट पेपर रे तैयारी हेजे जगन्नाथंकर ए जो आइडलटा ये जोटा हॉबी ना कि हाँ एटा मोर हॉबी आउ सब कौन करछन आउ ठाकुरंकर एटा बनैची आउ ए क्लिप्स गुडा भी बनौची पिल्लांग जेतबळे घरे फांका मिलुची एगुडा करछन हाँ हाँ एमती स्टोन रो क्लिप सब अच्छा ये किणा होची ना किणा ही एटे लगा होची हाँ हाँ ए माली गुडा किणा होची क्लिप भी मु किणी के आनुची एटा सब बनौची आ उल रे भी बनौची एमती जा हो बसिवा अपेक्षा कासिवा भलो आ कोन जेतबळे बेळ मिलुची आपण किछि ना किछि काम एटा रिबन ने तैयारी हेची एटा सेटा कोन झियो प्ला रिबन ने हां एटा रोज हेची रिबन ने अच्छा माने हेड क्लिप सब मुंडे लगेबे बहुत भलो जगह अछि दिन बुलिले है ना कहनी माने दीटा तीनटा ब्लॉक में समझे पहाड़ ऊपर चढ़िबो आउरी पहाड़ सिटी जंगलिया हिसाब रे कोन पसियो होसी से वर्षा भी जाई परिबो तो हां जाई परिबो चढ़िया बोली कोन हेची किंतु से वर्षा दिन जस्ट जाईची अदिन रे तो वर्षा होची सेवा हे जाई सब जो गछ उछ हे गछ साप माप कोथि भी जे डेंजर बड़ साप अजर बजर सब पहाड़ ऊपर जाई से तो ए शनि यात्रा हुए सेतोले कोन पूरा सफाई जाय खरा दिन पहाड़ माने गछ उछ सब मरि गेल ना अच्छा तेणु सेतोले को जाई हो माने लट्टा फटा नथिबो केवल जा बड़ बड़ गछ थिबो ता भीतर तुम इजी हो जिबा पे तथापि तो से तळे जो पडिको पत्र ता भीतर साप जो होंगे भाई आज कौन ये आइटम सब होई जिबा ये तो सब भाउज कोन करचंदी सी कहले बेटर हो कौन भाउज सब करचंदी आज संडे रे हमें नॉन वेज खाउ ना एते मु वेज आइटम बनैची भात डाली ये मटर पनीर ना कोन मटर पनीर एटा काकुडी सलाड आ पापड़ बहुत दिन पर तम सहित खाइबा होची जा ऑफिस रे भोजी हुए ना कि ना कि ठीक कथा ऑफिस रे भोजी शेष थर तो जाई बहुत दिन हेला केते वर्ष अनुमान हबो पाखा पाखी 10 वर्ष खंडे हां 10 वर्ष होई खिया पिया सांग माने सरी गला भाई को घरे मझिरे मझिरे एमिति आसे भाई को घर को 1.5 वर्ष खंडे हेला बोधे आसी नथली 1.5 वर्ष आ एबे सांग माने घर को बाहरिबा विदु भाई देह पा तुम भल रहू जगन्नाथ तुमको भले रखी था सेतिकी प्रभु पाखे कामना जहाँ भाई आमर खुशी रहा आम भी खुशी रहो निश्चित धन्यवाद आउ सांग माने ए ब्लॉग टी कौन केमती लगिला ये भाई गाँ पाख दृश्य तो आपण ब्लॉग रे देखिले जदि भल लगी लाइक टे करदे शेयर करदे एवं चैनल टी जब एपर्तन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित घंटी टे बजेदेवे पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण सहित देखा रहुची जय जगन्नाथ धन्यवाद।